West Karbing long lo Habaipur Bhetapar po adimalong kedam tang aruni phai cleaner cap ani kang sam por phai trokra achiti ma por malom Ingnam Ingnar katengkheng ajok adim long amat enut apran tam juilo apran kedam joy bang phulake Ramjit Chauhan artani kan trokep susi abang phulo pusi pangthek pon birta kelong pon atengke apran kedam jui Chauhan alangli Habaipur ahithie kidun pen ahem nangachewoi bo mahutsi bangso Ingnam Ingnar katengkheng dun lapen bangso hut alang liri sang hota enut do pusi than pon kiwang bo mahut men Ingnam along Ingnar ke theklong lok pen ajok adim along pen kajuilo bon takalitang Ramjit Chauhan ke anota ingthong jong ajok Ingnar pen chetong loksi adim aklong along amat apran armutikang detlo তাহলে আপোনালোকে জানে আমাৰ বিভিন্ন এৰিয়া আমি মেকআপ কৰিবলগীয়া হয় এইটো কাৰণত আমি গোটেই গ্ৰুপ ভাটি পেলাই আমি পেট্ৰলিঙত পঠাইছিলোঁ তাৰপিছত কিছুমান এতিয়াও পেট্ৰলিঙতে আছে তাৰপিছত আমি যিকেইজন আহিছিলোঁ আহি জাষ্ট ঘৰ পাইছোঁ তেতিয়া আমাৰ অনাৰেবল চেয়াৰমেন চাহাবে ফোন কৰিলে যে এনেকৈ এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে তেতিয়া আমি লগে লগে যিকেইজন আছিলোঁ নেৰেছ আমি ধুমধামকৈ ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহোঁতে তথাপি আমাৰ প্ৰশাসনৰ বৈঠক তেওঁলোকে আমাৰ অলপ আগত আহি পালে bangso Ingnar kaya porta lamding reserve pen bangsi bangso hawarlong ejon websi kaiketa juilun titi puta nang thandun मेरे पड़ोसी श्री रामजी चौहान जी आज शनिवार के बाजार से वो बाजार करके आ रहे थे करीब 6:30 बजे का समय हो रहा था उसी समय में फॉरेस्ट से लामिंग फॉरेस्ट से हाथी निकल कर आकर उन्हें मार दिया उन्हें सफा मार दिया अभी सब लोग जुटे हुए हैं सब लोग सुख प्रकाश कर रहे हैं हम उनके घर के 2 बच्चे हैं छोटे उनकी बीवी है और लोग रो रही हैं लोग बहुत गरीब परिवार के हैं दिन हजरा करके खाने वाले हैं तो मेरा यही सब निवेदन प्रार्थना आप लोगों से है किथि tang bang pum khironi police tum hum ponsi postmortem jephan to viajo khironi ps along bikoklo khironi southern range pen atoyan yatumaphan chitong dunsi ahogalam pangrum dun khironi pen mohanteron Karbing long line